So welcome everyone to church this morning. Selamat pagi, selamat datang di gereja pada pagi hari ini. It is wonderful to have you all with us. Sangat luar biasa bisa melihat saudara di tempat ini. And if you are here for the first time, then we want to give you an extra special welcome. Jika ini baru pertama kali saudara, kami memberikan welcome yang spesial. Yeah. Mari kasih tepuk tangan buat setiap yang Welcome baru our datang. first time guests. It is Terima so good to have you kasih here. sudah datang dan So, bergabung if bersama we haven't dengan met kami. before, my name is Fraser and this is my wife Intan. Jadi kalau kita belum pernah bertemu sebelumnya, nama beliau adalah Fraser dan saya Intan. And we are kind of caretaker pastors of C3 The Book while our pastors Rachel and Emmanuel are away on long service leave. Kami adalah caretaker pastor selama Pastor Rachel dan Pastor Emmanuel sedang cuti panjang. And so we have been looking at Matthew 4 verse 19. Beberapa minggu terakhir kita sudah berbicara dan melihat dari Matius 4 ayat 19. Do we remember what Jesus says? Apakah ada yang ingat apa yang Yesus katakan? Follow me, Mari ikutlah aku, I will make you akan kujadikan kamu fishers of men. penjala Well manusia. done. Wonderful. So we've been looking at what it means to follow Jesus. Kita sudah melihat apa artinya kita mengikuti Yesus. And so we're moving on to the second part of his statement, that I will make you. Kita melanjutkan statement selanjutnya yang dikatakan akan kujadikan kamu. And so Pastor Cherry shared on this last week talking about transformation. Minggu lalu Pastor Cherry sudah menjelaskan tentang transformasi. That, you know, in this verse in Matthew 4, Jesus is talking to these fishermen. Di mana Tuhan Yesus berbicara kepada para nelayan ini. And in order for them to become ready to share the word and to be fishers of men, they had to go through a process of transformation. Supaya mereka bisa siap dan menjadi penjala manusia, mereka harus mengalami sebuah transformasi atau perubahan. Not just a transformation of their outward actions, Bukan hanya perubahan dari apa yang di luar mereka saja, but a deeper transformation. tetapi perubahan yang inside. dalam, di dalamnya. And as we discovered looking at the story of Peter last week, Kalau kita melihat cerita dari Petrus minggu lalu, Peter's actions were not the only thing that changed. tingkah atau sikapnya si Petrus bukan hanya yang berubah, His heart, his mind, and his attitude changed. tetapi hatinya, pikirannya, dan apapun itu diubahkan oleh Tuhan. That Peter went from someone who was scared to even admit he knew Jesus, Petrus yang pada awalnya dia bahkan takut untuk mengakui kalau dia mengenal Yesus, and he got to a point where he was so confident and empowered by Jesus that he went and preached in front of thousands of people. dan pada akhirnya Petrus bisa berkhotbah di depan ribuan orang. It's crazy, right? What a crazy transformation that Luar is. biasa bukan? And so Peter's actions were not the only thing that was changed. Jadi bukan hanya actionnya si Petrus saja yang berubah. And as Peter continued to trust Jesus, Ketika Petrus terus berlanjut untuk percaya sama Yesus, not trust in his own abilities, bukan percaya pada kemampuannya dia sendiri, that he experienced the life to the full that Jesus had for dia him. mengalami dan merasakan kehidupan yang berlimpahan yang Tuhan berikan buat hidupnya. So I want to tell you a little story about when I was 14 years old. Jadi saya mau bercerita sedikit ketika saya berumur 14 tahun. Yes, I was playing cricket at that time, yes. Ya, pada saat itu saya bermain kriket. And so I just kind of started, I was in year 8 in high school, Saya kelas 8 di SMP. and I was going along to youth every Friday night. Setiap Jumat saya datang ke youth. And it was about that age that all of my friends started to wear cool street clothes. Jadi saat itulah teman-teman saya mulai memakai baju yang keren, street clothes namanya. Really expensive branded t-shirts, Baju yang mahal yang branded, baggy, loose-fitting pants, celana yang gombrong, with the ends rolled up, kind of like I have today. terus ujungnya digulung ke atas, They wore big bomber jackets, pakai jaket bomber, really short socks so you could see their ankles, kaos kakinya pendek supaya bisa kelihatan ankle-nya, and obscenely expensive sneakers. dan juga sepatu yang mahal. And this was the way most of my friends dressed. Dan kebanyakan inilah bagaimana cara teman-teman saya berpenampilan. And then there was me, Dan saya, who went everywhere with shorts and a random t-shirt kemana-mana saya pergi pakai celana pendek dan baju yang random. and cheap running shoes. Dan sendal atau sepatu yang biasa saja. I didn't care though, I was comfortable. Saya nggak khawatir karena saat itu saya merasa nyaman. I could go and play sport, I could run around, I was free to be active. Saya bisa lari-lari, saya bisa bermain sport, dan kemana-kemana saya nggak perlu khawatir. I wasn't walking around like this making sure there were no puddles around to ruin my sneakers. Saya nggak perlu khawatir ketika saya berjalan kalau saya akan mengotori sepatu saya. And I wasn't eating like a weirdo like this trying to not get something on my expensive shirt. Atau makan jauh-jauh dari bajunya supaya bajunya nggak kena kotoran.
And so I was comfortable the way that I was. Saya nyaman bagaimana dengan cara berpenampilan saat itu. But the more time I spent with these friends, Tapi semakin banyak waktu yang saya luangkan untuk bermain dengan mereka, the more pressure I felt to be like them. saya merasa tertekan dan ingin menjadi serupa seperti mereka. The more that I looked at the way they dressed, Ketika saya melihat bagaimana cara mereka berpenampilan, the more I felt I should look like them as well. saya merasa saya harus berpenampilan seperti mereka. And sometimes they would make comments and they would say, "Oh, why do you wear that?" Dan terkadang mereka berkomentar, "Oh, kenapa kamu pakai baju seperti itu?" And then I'd feel even more pressure to go along with what they were doing Dan and what saya they were wearing. merasa lebih tertekan karena saya harusnya berpenampilan seperti mereka. And so there was one day when I was out with my friends, Akhirnya pada suatu hari ketika saya pergi keluar sama teman-teman saya, and I decided that I was going to buy some cool street clothes. jadi pada akhirnya saya memutuskan saya akan belanja baju baru, street clothes yang keren seperti mereka. I just started working at the time, so I'd saved up a bit of money, Jadi waktu itu saya mulai bekerja, saya mulai menabung sedikit demi sedikit. and so I was going to spend it on some clothes. Jadi saya akan menghabiskan uang itu untuk belanja baju. And so I took my friends with me so they could show me what to get and what was Jadi cool. saya ajak teman saya supaya mereka bisa menunjukkan apa sih baju yang cool. And so I spent $300 on some new jeans, some shirts, a jacket, and some socks. Jadi akhirnya saya menghabiskan $300 Crazy, right? untuk baju baru, jaket baru, celana baru, kaos kaki baru. And so I conformed to what my friends were doing. Akhirnya saya menjadi serupa dengan teman-teman saya. So we're going to read Romans 12 verse 1 to 2. Sekarang kita akan baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. So we have a choice put before us. Kita diberikan pilihan di hadapan kita. Are we going to conform to the pattern of this world, Apakah kita akan menjadi serupa dengan dunia ini? or are we going to allow God to transform us Atau kita akan membiarkan Tuhan untuk mengubahkan kita by the renewing of our mind? melalui pembaharuan budi kita? Are we going to wear expensive street clothes, Apakah kita akan memakai baju street clothes tersebut yang keren? or are we going to wear our shorts and t-shirts? Atau kita akan pakai celana pendek dan baju yang biasa kita pakai? So the Greek word that was written in the New Testament here, that means conform, is syschematizo. Conform dalam bahasa Yunani dikatakan systematizo. Yes, good try. Saya Syschematizo. mencoba systematizo. And so it means to be molded according to a pattern. Yang artinya kita dibentuk oleh sebuah pola. Maybe you could think of an ice block is molded according to the thing that it's put in. Contohnya adalah cetakan dari es batu dibentuk. Jadi es batunya berbentuk dari cetakan tersebut. And so as we live in this world, we are molded by the things around us. Tanpa kita sadari ketika kita hidup di dunia ini, kita dibentuk oleh apa yang ada di sekitar kita. We're molded by the circumstances that we have going on, Kita dibentuk oleh situasi yang kita hadapi. by our parents, Dari orang tua kita, by our education, dari pendidikan kita, by our friends, dari teman-teman kita, by our workplace, dari tempat kerja, our community, komunitas kita, and our culture. dan juga budaya kita. They all mold us, Itu membentuk kita. and we naturally conform to them. Dan secara alami kita menjadi serupa seperti itu. Just like I did when I went out and spent all that money on those clothes. Sama seperti apa yang saya lakukan ketika saya menghabiskan uang untuk membeli baju If my tersebut. friends were all wearing sports clothes like me, then I would have been fine, right? Kalau misalnya teman-teman saya memakai baju yang sama seperti saya, pasti saya nggak kenapa-napa. And so this is a very similar pressure to what we can feel in the world today, right? Dan ini tekanan yang mungkin kita alami yang ada di dalam dunia kita. The pressure to conform to what everyone else is doing. Tekanan di mana kita harus menjadi serupa dengan apa yang orang lain lakukan. Maybe pressure in your workplace to cut corners and to not have integrity.
Mungkin tekanan di dalam dunia pekerjaan di mana kita mengambil jalan singkat dan tidak mempunyai integritas. Maybe pressure from social media to look a certain way or buy a certain thing. Atau dari sosial media untuk membeli hal tertentu atau terlihat seperti hal-hal tertentu. Or pressure to put others down and to speak badly of people. Atau tekanan untuk merendahkan orang lain. And so if there was no pressure or desire for us to do it, it would be easy to just not, right? Kalau misalnya tidak ada tekanan atau keinginan dari diri kita sendiri, pasti hidup kita akan menjadi mudah. But often when we're in the world, there are situations that we face that pressure us into conforming. Tetapi ketika kita berada di dunia kita, ada sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. But why do we need to be transformed by the renewing of our mind? Tapi kenapa kita Why our memerlukan diubahkan melalui pembaharuan budi kita? In the original Greek, our mind refers to not just our brain, but our will and our desires and our thoughts. Budi mengacu kepada keinginan kita, kehendak kita, dan juga pikiran kita. Our mind is the center of who we are as a person. Budi kita adalah pusat dari apa yang ada di dalam diri kita. In our mind, we plan our future. Di dalam budi kita memplanningkan masa depan kita. In our mind, we have emotions and feelings. Kita memiliki emosi dan juga perasaan. And so if we think about our will and our desires, Kalau kita melihat kehendak dan juga keinginan diri kita, what kind of things do we usually want to do? biasanya hal-hal apa yang kita ingin lakukan? I want to be selfish. Saya ingin menjadi egois. I want to be lazy. Saya ingin menjadi malas. I don't want to work hard. Saya nggak mau kerja keras. I want to get revenge when someone does the wrong thing to me. Mungkin saya ingin membalas dendam ketika orang lain melakukan hal yang salah kepada I saya. want to have the easiest life possible. Saya ingin punya hidup yang mudah. And I want everything to be for my own gain. Segala sesuatu yang saya lakukan harus bermanfaat atas hidup saya. If we think about our thoughts, Kalau saya pikirkan tentang pikiran kita, think about our thoughts. We naturally tend to be negative, right? terkadang biasanya kita lebih sering memikirkan hal yang negatif. We think about things that are sinful. Kita memikirkan hal yang mungkin berdosa. We hold on to anger in our mind and think badly of people. Kita memendam kemarahan kita dan berpikir hal buruk kepada orang lain. We think depressive thoughts and Kita focus on the negatives. Kita mungkin berpikir secara depresif dan fokus kepada sesuatu yang negatif. Or we overthink people's actions and take them the wrong way. Atau kita berpikir terlalu keras tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. And so if our mind, our will, our thoughts are like this, how are we going to follow Jesus? Kalau pikiran kita, kehendak kita seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memikirkan atau mengikuti Yesus? As humans living in this world today, we've been formed into who we are today. Sebagai manusia kita hidup di dunia ini, kita dibentuk menjadi serupa sama apa yang dunia ini berikan. Because of the molding that has already happened in our lives, Karena pembentukan yang sudah terjadi di hidup kita, we therefore need to be transformed. oleh sebab itu kita perlu diubahkan. We need to be changed out of our conformity to the world. Kita diubahkan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. So the Greek word for transformed is metamorpho. Dalam bahasa Yunani, transform adalah metamorpho. And so it's a verb that means to change something into another form, Kata kerja mengubahkan sesuatu menjadi bentuk yang lain. to transform. Diubahkan. The word metamorphosis, you might have heard it, comes from this Greek word. Jadi kata metamorphosis berasal dari kata Yunani ini. And so metamorphosis is not just a surface level change, Jadi metamorphosis bukan perubahan di permukaannya saja. but it's a complete transformation from a caterpillar to a butterfly, Jadi perubahan secara menyeluruh dari ulat menjadi kupu-kupu. to change into another form. Jadi berubah menjadi bentuk yang lain. So we have a photo of a caterpillar, Jadi ada foto dari Gross. ulat. an ugly green blob, right? Jadi mungkin ada beberapa yang suka tapi kelihatannya tidak terlalu cantik, hijau. Gross. You don't want them. They eat your plants. Mereka Not good. memakan Get rid of them. tanaman kita. But then this caterpillar goes through a process called metamorphosis, Tapi pada akhirnya ulat ini mengalami metamorfosis, which is a complete transformation, perubahan secara menyeluruh, and it becomes a beautiful butterfly, menjadi kupu-kupu yang cantik. there you go. See, a complete transformation. Transformasi perubahan secara menyeluruh, It becomes something beautiful. menjadi suatu yang indah. It's not just a change in what the animal does, but it's a change in what the animal
is. Jadi nggak berubah dari apa yang hewan itu lakukan, tetapi perubahan dari bentuknya dia. And so Paul, writing in Romans 12 here, is not talking about a surface level change. Jadi yang Paulus katakan bukan hanya perubahan di permukaannya saja, It doesn't say be transformed by the renewing of your actions bukan pembaharuan dari action kita atau sikap kita saja, or by the renewing of your lifestyle, atau dari lifestyle kita, gaya hidup kita, but by the renewing of your mind. tetapi pembaharuan budi kita. So if we think about your bike, if it has an engine problem, Coba kita pikirkan, kalau kita punya kendaraan ada masalah pada mesinnya, are you going to just go and change the tires? apakah kita akan mengubah atau membenahi rodanya? It's not going to help you very much, is it? Nggak akan membantu, bukan? No, I'm going to go to the mechanic and I'm going to ask him to find out what's wrong with the bike. Saya bakal pergi ke mekanik dan saya akan tanya apa yang sebenarnya masalah dari motor ini. So we as humans that want to follow Jesus have a bit of a problem with our mind. Jadi kita sebagai manusia mencoba mengikuti Yesus, kita ada masalah dalam pikiran And kita. so if we're going to follow Jesus, we need to go to him to renew it. Makanya ketika kita mau diubahkan, kita harus datang sama Yesus. Me just trying to change my habits or my lifestyle is not really going to fix much. Kalau saya cuma berusaha mengubah lifestyle saya atau apa yang saya lakukan, itu nggak akan mengubahkan keseluruhannya. God's not asking us to change our habits Tuhan nggak hanya meminta kita untuk mengganti habit kita or our behaviors, atau perilaku kita, but he wants to change who we are. tapi dia mau mengubahkan siapa kita, He wants to change our desires. mengubahkan keinginan kita, He wants to change our hopes. mengubahkan harapan kita, He wants to change the way that we think. mengubahkan bagaimana cara kita berpikir. He wants to give us a better life Dia ingin memberikan kita hidup yang lebih baik than we could ever live without him. dari kalau di luar Tuhan kita nggak bisa merasakannya. And the only way to do that Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu is to follow him yaitu mengikuti Yesus and allow him to transform dan us, membiarkan dia untuk mengubahkan to kita, obey him. mentaati Tuhan. This is not an instant or even a quick thing, Bukan perubahan yang secara instan atau cepat, but we are transformed throughout our lifetime. tapi sepanjang hidup kita diubahkan. If we think about Peter, he spent 3 years with Jesus and still rejected him. Kalau kita lihat cerita dari Petrus, dia mengikuti Yesus 3 tahun tapi tetap masih menyangkalnya. So it's not about changing everything all at once, Bukan mengubah segala sesuatunya dalam satu waktu, but it's about bit by bit continuing to follow Jesus, sedikit demi sedikit terus mengikuti Yesus, even or especially when it's uncomfortable or not easy, walaupun hal sulit datang, and allowing him to transform dan us. terus membiarkan Yesus untuk mengubahkan kita. That we cannot do this on our own. Kita nggak bisa melakukan ini dengan diri kita sendiri. I can't renew my mind just through positive thinking. Saya nggak bisa mengubahkan pikiran saya hanya dengan dari berpikir yang positif. I can't renew my mind by reading a self-help book. Atau hanya sekedar membaca buku-buku yang kesehatan. I can't renew my mind by following spiritual advisors on Instagram. Atau sekedar dari mengikuti penasihat-penasihat saja. We can't just follow a religious cycle of doing good things until I change or whatever. Atau kita melakukan kebaikan-kebaikan dan nanti akan berubah dengan sendirinya. So how can we be transformed? Jadi bagaimana caranya kita diubahkan? So in James 1 verse 22 to 25, there is a metaphor used for the Bible. Jadi dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ada metafora dari yang dipakai untuk mendeskripsikan Alkitab, That creates a helpful image of how the Bible can be used. menciptakan sebuah gambaran yang mudah untuk kita lakukan. So we're going to read James 1 verse 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So the Word of God, the Bible, is like a mirror. Jadi firman Tuhan sama seperti cermin. And what does a mirror do? Apa yang cermin lakukan? Shows us what we look like. Merefleksikan, memperlihatkan bagaimana kita kelihatannya. It's a mirror that takes our image as we are Gambaran yang memperlihatkan diri kita and reflects the image of God that is in us. dan merefleksikan gambaran Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Reflects the life that God is calling us to live. Merefleksikan kehidupan yang Tuhan panggilkan buat diri kita. When we look into the mirror of the Word of God, Ketika kita melihat cermin firman Tuhan, we see a reflection of ourselves. kita melihat refleksi dari diri kita. Points out the way that we're called to live. Jadi menunjukkan apa yang perlu kita perbaharui dalam hidup kita. It shows us ways that Jesus is calling us to change. Menunjukkan apa saja yang perlu diubahkan dalam diri kita. And it shows us the new identity that God has called us to live in. Dan menunjukkan identitas baru yang sudah Tuhan berikan buat hidup That we are kita. loved, Kalau kita dikasihi, forgiven, diampuni, free, dibebaskan, joyful, diberikan at sukacita, peace, dikasih filled damai with sejahtera, purpose, dipenuhi dengan tujuan, strong and courageous, kuat dan berani, and lacking nothing. dan tidak kekurangan suatu apapun. The Word of God shows us the transformed self that we are called to become. Tuhan Yesus dari firman Tuhan memberikan gambaran bagaimana kita harus diubahkan As we follow Jesus. ketika kita mengikuti Yesus. And so if we look at Simon, Kalau kita lihat who is cerita Peter, Petrus, the first disciple that Jesus called, murid pertama yang Yesus panggil, there's a point in the story of Matthew in chapter 16 ada cerita dari Matius pasal 16. where Simon and Jesus have an exchange. Di mana Yesus dan Petrus melakukan sebuah pertukaran. And Peter looks at Jesus Dan Petrus melihat kepada and Yesus, says, "You are the Messiah." engkau adalah Mesias. And then Jesus says something very interesting to Simon. Dan Yesus mengatakan sesuatu yang interesting kepada Petrus. He says, "You are Peter. Engkau adalah batu, You are Peter. engkau adalah Petrus, maaf. And on this rock I will build my church." Dan di batu ini aku akan bangun gerejaku. Jesus reflected Peter's true identity to him. Yesus merefleksikan identitas sebenarnya yang dia berikan kepada Petrus. And a few years after this, Peter started the church. Dan setelah itu Petrus memulai gereja. But if we're like the man who looks at the mirror and then forgets, Tapi kalau kita sama seperti orang yang melihat cermin dan kita lupa, it's like we begin to look at the mirror of the world around us. kita mulai melihat pada kaca yang ada di dunia kita. As we look at the world around us, it gives us a very low image of ourselves. Kalau kita melihat gambaran atau cermin dari dunia ini memberikan kita gambaran yang rendah dalam diri kita. The mirror of the world says it's okay to drink a lot of alcohol. Mungkin karena kacanya tidak terlihat, kita dalam dunia ini dikatakan gak apa-apa untuk minum-minum. It's okay to get revenge on people when they do the wrong thing to Gak you. apa-apa untuk membalas dendam kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. It's okay to sleep with whoever you want to. Gak apa-apa untuk tidur sama siapa saja. It's okay to abuse substances. Gak apa-apa untuk melukai orang lain. It's okay to hold on to anger in your heart. Gak apa-apa untuk menahan amarah kita. It's like looking in a broken mirror. Sama seperti kita melihat kepada kaca yang When I rusak. look at this mirror, it's really hard for me to do my hair or shave my beard. Kalau saya lihat kepada kaca ini, buat saya sulit untuk melihat gambaran diri saya. It's pretty useless, right? Gak berguna bukan? Not helpful. Gak membantu sama sekali. And so as we focus on the ways of the world, we are conformed to those ways. Kalau kita melihat gambaran dalam dunia ini, maka kita akan menjadi serupa seperti dunia ini. So then if our goal as followers of Jesus is to become like him, Kalau tujuan kita menjadi pengikut Yesus, menjadi serupa seperti Yesus, why are we looking at the world for our fulfillment and kenapa purpose? kita malah melihat dunia ini untuk mencari sebuah kesenangan kita? Why are we looking at the broken mirror
Kenapa kita melihat kepada cermin yang rusak? When we have the mirror of the Word of God that shows us who we're called to be. Kita punya cermin yang dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana caranya kita harus bertingkah laku. If we want to follow Jesus, why do we conform ourselves to the patterns and the values of this world? Kalau kita mau mengikuti Yesus, kenapa kita malah mengikuti pola dari kehidupan dunia ini? The world reflects a broken image, Dunia merefleksikan dari cermin yang rusak. but the Word of God reflects the image of God. Tapi firman Tuhan merefleksikan gambaran dari Yesus. Romans 8 verse 5 to 6 says, "Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires," the broken mirror. "But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. The flesh is a conformity to the world. Kedagingan menjadikan kita serupa seperti dunia ini. And what Romans says here is that conformity to the world leads to death. Dan kedagingan dari dunia ini membawa kita kepada maut dan kematian. There is no hope. Tidak ada harapan. But the Spirit is transformation, right? Tetapi roh adalah perubahan And the Spirit renews our mind. dan roh mengubahkan pikiran That kita. as we have our mind set on things of God and of the Holy Spirit, that our mind is transformed, our mind is renewed. Ketika kita bersandar sama Tuhan, maka pikiran kita diubahkan. And there's a promise at the end, it says that brings life and peace. Dan ada janji di mana dari roh itu akan membawa kehidupan dan damai sejahtera. So if we go back to my story that I shared at the start, Kalau kita kembali kepada cerita yang saya sharingkan di awal. it can seem like a pretty small or silly example, right? Mungkin ceritanya atau contoh yang mungkin kecil dan silly. But in doing that, I was looking at the broken mirror, Tapi ketika saya melakukan itu, saya melihat dari cermin yang rusak. which was telling me if you want to fit in, you need to look like this. Di mana dibilang kalau kamu mau bisa termasuk di situ, maka kamu harus mengikuti menjadi serupa dengan apa yang teman-teman kamu If you want to be lakukan. accepted, you have to look like this. Kalau mau diterima, jadi kamu harus kelihatan seperti ini. And so as I listened to the world for long enough, Ketika saya mendengarkan dunia ini lebih lama, it changed something about who I was. mengubahkan siapa saya sebenarnya. And did it make me feel good? Apakah membantu saya untuk saya merasa Not tenang, at all. bagus? Not at all. Tidak sama sekali. I felt more self-conscious than I ever did before. Saya merasa lebih khawatir daripada sebelumnya. I took longer to choose my clothes before I went out. Saya meluangkan waktu lebih banyak untuk memilih pakai baju apa hari ini. I was constantly worried, oh, I've worn this week, I can't wear it again. Saya terus khawatir, saya udah pakai baju ini, jadi nanti ke depannya saya nggak bisa pakai lagi. It caused me anxiety, Membawa saya kekhawatiran. wondering if I'd matched my outfit properly. Apakah saya matching outfitnya? Maybe I looked good on the outside, Mungkin kelihatannya di luarnya bagus, but it didn't really help me. tapi dari dalam tidak membantu saya sama sekali. And so I got to a point where I was fed up with feeling like this, Pada akhirnya saya capek merasa seperti ini. constantly worrying about what I looked like Terus-menerus khawatir bagaimana saya harus berpenampilan. and worrying about being accepted. Dan khawatir apakah saya akan diterima atau tidak. And so I began to ask God to help me, Dan akhirnya saya minta Tuhan untuk membantu saya. to take my anxiety and my self-consciousness away. Untuk mengangkat setiap kekhawatiran itu dalam diri saya. And I turned and looked at the mirror of the Word of God. Dan saya mulai melihat cermin yang dari firman Tuhan ini. And that showed me the picture of how God sees me Dan and calls me to memperlihatkan live. gambaran bagaimana Tuhan melihat It says, saya. do not be anxious about what you will wear. Jangan khawatir dengan apa yang akan kita pakai. It says, do not be anxious about anything, but pray about everything. Jangan khawatir dengan segala sesuatu, tetapi berdoalah. It says, cast your anxiety on Jesus. Tanggalkan setiap kekhawatiran itu dalam Yesus. And it shows us that even before we did anything, that we are loved and accepted. Bahkan sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah menerima kita dan mengasihi It kita. shows us that He pursues us. Jesus pursues us even when we are far from Him. Yesus terus mencari kita walaupun kita jauh dari Dia. It shows us that we're accepted and loved by Jesus, no matter what we've done, no matter where we are. Di mana dibilang kalau kita diterima, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menerima kita. It showed me that He loves me so much Dikasihi, kalau saya dikasihi oleh that Tuhan. He came to earth. Dia datang ke dunia, God Himself came to earth Yesus datang ke dunia to take away my brokenness, my sin, and my shame untuk mengambil setiap hal yang rusak, setiap dosa kita. through His death.
melalui kematiannya and give me new life through his resurrection. dan memberikan hidup yang baru dari kebangkitannya. My desire to be accepted led me to change something about who I was in order to fit in. Keinginan saya supaya saya diterima mengubahkan bagaimana identitas saya. And like we said before, this can be a real pressure for all of us, no matter what situation or workplace or school that we're in. Dan mungkin ini kita alami, kita merasa terdekat di dalam diri kita. The pressure to conform can express itself in many different ways. Menjadi serupa bisa mengekspresikan dari beberapa hal. Maybe it's the way that we speak, Mungkin dari cara kita berbicara, like me, the way that we dress, sama seperti Fraser, cara berpenampilannya. the things that we look at or watch, Bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, the things that we spend our time doing. apa yang kita luangkan waktu kita untuk lakukan. But we have a choice Tapi kita punya pilihan to look at the mirror of the Word of God instead. untuk melihat gambaran cermin yang Tuhan berikan buat hidup And kita. as I did that, Ketika saya melakukan itu, my anxiety lifted, kekhawatiran saya diangkat, the worry of trying to be accepted got less and less. kekhawatiran untuk diterima menjadi lebih sedikit. It wasn't like an instant change, Bukan perubahan yang secara instan, but it took years. tetapi perlu bertahun-tahun. But as I continued to look at the mirror of the Word of God and what the Word of God says about me, Ketika saya terus melihat cermin yang sudah Tuhan berikan dalam hidup my saya, mind and my thoughts were renewed. pikiran saya dan kehendak saya diubahkan. As I stopped looking at what the world told me to do Ketika saya berhenti untuk melihat apa yang dunia ini and berikan, looked at what the Word of God told me to do and Tap- told me who I am, tapi melihat isi firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan atas hidup saya I was transformed. ditransformasikan, saya diubahkan. So, which mirror are you looking at? Jadi pertanyaannya, cermin yang mana yang kita lihat? Are you conforming to the world around you? Apakah kita menjadi serupa dengan dunia kita yang ada di sekitar kita? Or are you looking into the Word of God Atau kita melihat firman and Tuhan being transformed as you do? dan diubahkan ketika kita melakukannya? And so we all have specific areas that we need transformation in. Dalam diri kita pasti ada area-area tertentu yang Tuhan mau ubahkan. None of us are perfect. Enggak, semua kita bukan manusia yang sempurna. And on this earth, none of us will be. Dan di dunia ini enggak ada yang sempurna. And we can't make ourselves be transformed through lots of effort or loud praying, Kita enggak bisa hanya diubahkan melalui doa yang keras atau banyak cara. or if I have enough faith, I can change this thing. Kalau saya punya iman yang cukup, maka saya bisa mengubahkan ini dalam diri saya. But we're transformed as we make the decision to every day follow Jesus. Tapi perubahan tersebut ada ketika kita setiap hari memutuskan untuk mengikuti To Yesus. speak to Him, to read His Word, and to be in community together. Kita berbicara sama Tuhan, kita berdoa, kita berada di komunitas, kita membaca Alkitab. But I just want to give us 3 practical things that we can do, maybe to add to or to help us. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, mungkin bisa membantu saudara. Not to make ourselves be transformed, but to allow Jesus to transform us. Tapi membiarkan Tuhan untuk mentransformasikan hidup kita. So, number 1, we can find the truth. Nomor 1, kita bisa mencari kebenaran. And where do we find that? Di mana kita mencari kebenaran tersebut? In here. The Di Word. Alkitab. The mirror of the Word of God. Cermin dari firman Tuhan. We can look into the Word of God and find the truth that God says about us. Kita bisa membaca Alkitab kita dan menemukan kebenaran yang Tuhan katakan atas hidup Or kita. about the way that we're living or the thing that we're struggling with. Atau bagaimana cara kita harus berpenampilan atau hal yang sulit kita lakukan, kita bisa cari semuanya di situ. For me, it was the truth that God's already accepted me, Kebenaran yang saya terima adalah Tuhan sudah menerima saya, that He's provided for me, Dia menyediakan bagi saya, that He loves me so much. Dia mengasihi saya. And so because of that, I don't need to be anxious. Jadi karena itu saya nggak perlu merasa khawatir. I don't need to be worried if I'm accepted or not by other people because I'm accepted by Him. Saya nggak perlu khawatir apakah saya akan diterima oleh orang lain atau tidak karena Tuhan sudah menerima saya. So we can find the truth Kita bisa mencari kebenaran and then we're going to pray. dan setelah itu kita akan doakan. It's all well and good to find the truth, Jadi penting bagi kita untuk mencari kebenarannya. but if we read it once, Kalau kita hanya membaca sekali saja, we're like the man who looks at the mirror and then turns away and forgets mungkin what kita he's like. bisa menjadi serupa sama orang yang melihat di cermin, habis itu bingung, lupa sama penampilannya.
And so as we said, the process of renewal and of transformation is ongoing. Jadi perubahan tersebut ongoing setiap hari, setiap saat. There's no one-time fix. Bukan hanya satu kali habis itu berubah. And so we can pray and ask Jesus to help us to believe this truth. Kita bisa berdoa dan minta sama Tuhan Yesus untuk membantu kita percaya dengan kebenaran And ask Him ini. to help us to renew our mind, or to ask Him to renew our mind as we read His truth. Dan membantu kita untuk percaya dan mengubahkan pikiran kita. Something like, Jesus, I thank you for this truth. Sama seperti kita bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk kebenaran The ini. truth that I don't have to be anxious because I have everything I need in you. Kebenaran di mana saya nggak perlu khawatir karena aku punya segala sesuatunya di dalam And I Engkau. pray, help me to believe that truth. Dan bantu saya untuk percaya tentang kebenaran ini. And then number 3, we can declare it. Yang Declare the ketiga, truth. kita bisa perkatakan, kita bisa deklarasikan. We invite Jesus to transform our mind, Kita minta Yesus untuk mengubahkan pikiran kita. but sometimes we also need to fight against the opposing thoughts. Tapi kita perlu berperang dengan pikiran yang datang sama diri kita. So when I have an anxious thought, I can say, I do not need to be anxious Ketika pikiran itu datang sama saya bisa bilang, aku nggak perlu khawatir dengan pikiran itu. because I know Jesus is with me. Karena saya tahu Yesus bersama dengan And I know saya. that He's provided for me and has accepted me. Dia mengasihi saya dan menyediakan buat saya. We can declare the scripture and make it personal to us. Kita bisa deklarasikan ayat yang kita baca ini dan menjadikannya personal buat diri kita. I'm not going to be anxious about anything because Jesus loves me and gives everything that I need. Kita nggak perlu khawatir dengan segala sesuatu karena Tuhan Yesus sudah menerima saya dan memberikan segala sesuatunya buat saya. So we're going to find the truth, Jadi kita akan mencari kebenarannya, we're going to pray, kita akan berdoa, and we're going to declare it. dan kita akan mendeklarasikannya.